ফার্স্ট আওয়ারে বুঝিনি আর এই টাকাটা যেন কালকে ফার্স্ট আওয়ারে উঠাইতে পারে তাহলে স্কুল চলতে পারতো না ওই যে বাংছে যে কালকে যে তহসিলদার আগে যে ইয়ে করছিল হ্যাঁ পাইব এটাই কালকে না হলেও পরশু দিন যেন পাই আর কি চাল চাল কিনে দিলে কিছু নাই তারা এখন আমি গ্যাসের দাম দিয়ে আইতেছি তারা এটা তো ওই স্কুলে ঘরে তো আর ইয়ে করুন দেখো না এখন ইয়ে করে দিয়ে যাবো আর কি গ্যাসের দাম দিয়ে भारत चौधरी विलेज कमिटी मिशन खालायजाक सासेया गामियाव फायै दशरथ आखुब दशरथनि नक मिया बेलायखे वाटिबावै शुधुमात्र PWD नि अबहेला एवं बरक जे थिमतो नायकिनि खाया बंनि कालभार्ट गुफुं तंगनि आबो थिमतो खायजेगेनि कारणे अ पारा चुक्ति गोबां मा नक दैलमखा भाग्य गाहाम अनेक बरंनि हाफ वाल रक माबाय बंनिखे काखलायलिया किन्तु ताखौ दशरथ दिनखाय पूरा कर कुथानक दंमोनि अ कुथानक काखलायया बेलाय बरात गाहाम बन कबाल गाहाम जदि आयां बर रकय दंमोन सेरा रकय दंमोन जदि काखलायया हांखाय अनेक बंनि हयतो जान प्राण अनेक रक गंखाव नष्ट खामु आं तिनि सरकार थेनावनो कयनाय दाक्ति दाक्ति खालायै अ जे जोंजाल दंमोन आं टाउन भिडिअ कक साइफैखा एक्जिक्यूटिव इंजिनियर कक साइफैखा खानानि बिसिङाव बरफ फायै अबनो इनक्वायरि खालायनाय एवं ताखौ दशरथनि खाना अथवा सनिनि बिसिङाव बिनि नक थांनानै बा सरकारनि जे सुजुग सुबिदा मानानि कक दंमोन ब खाना सनिनो माननाय आं आसा खालायो कारण जों अर थुम्बुय किसा मिसा खायमु मानायबा सरकार अर जेसा खायपानो और मासुबानाय एवं सुंसुमाना बागै खाना फार्स्ट आवारनो जों SDM बाय DM बाय कक सालायनाय एवं अ पारानि जे जों जालां दंमाने सुदु अबया ताय अ पारा बिसिंति जे लामा थांमाने आबो बा एत बेहाल अवस्था दंखा आबो जोंर एक्शन प्लान रुजाक तापन हयाखौ दाक्ति दाक्ति केव एक्शन प्लान रिबानि आबोनो बा सामफ्रांना बागै जों MLA सहके जों साइतनाय ताय जों सुखाङनो और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि SDO ताय इन्जिनियारनो रहका yang saito je kaklai phemeni abono bo builder ruinai koto kotor builder tagai jeng abono bo rokha khaino bagai jeng saito baidai hambai oje jene to ni nobro ko taklai season naga iya tangya bo serial ko yata oh acha sengai ke thang phagana ka